ଯାହା ତୁ କହିବୁ ତାହା ମୁଁ କରିବି ସିନେମା ଦେଖେଇ ନେବି ଘରେ ତୁ ବସିବୁ ରୋଷେଇ ନ କରି ହୋଟେଲରେ ଖୁଆଇବି। କି ଗୀତ ଏ ବୁଢା କାଳରେ କାହା ପାଇଁ ଗୀତ କାହା ପାଇଁ ଗାଇବି ଯେବେଠୁ ତମ ସହିତ ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡୁଛି ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଉନାହିଁ ଖାଲି ତମ ଲାଗି କା ଗାଉଛି। ଆଗରୁ ଗାଉଥିଲ ଏଟ୍ରା ବାଃ ଗାଉଥିବ ନା କହିଲ ଯେ ନିଜ ପାଟରେ ଛାଡ ସବୁବେଳେ କଣ ଗୋଟେ ହଁ କୁହ କଣ ପାଇଁ କଣ ହେଲା ଏଇ ଖରାରେ ମାର୍କେଟ ଯିବି କଣ ହେଲା ଏଇଠି ମରିଯିବା କଥା ଆରେ ବାବୁ ପାଖ ଦୋକାନରୁ ଆଣିଦେବି ଏଇଠି 30 ଟଙ୍କା ମାର୍କେଟରେ 28 ଟଙ୍କା ହେଲେ 2 କେଜି ଆଣିଲେ 4 ଟଙ୍କା ରହିଲାନି କି ମରିଯିବା କଥା ରେ ବାବୁ ହଉ କୁହ କାଇଁ ବ୍ୟାଗଟା ଦିଅ ନିଅ ବ୍ୟାଗ ନିଅ ବ୍ୟାଗ ନିଅ ମାର୍କେଟ ଟିକେ କଣ ଆଣିବି ହେ ୟୁନିୟନ 2 କେଜି ଆଣ ୟୁନିୟନ ସେଟା କେଷ୍ଟା ଆଉରେ यूनियन बोले जाननो कि बा यूनियन बोले किस्टा है सीटा अरे तुम एते पाठ साठ पढ्छौ तुम घर लोक कहिले विवाहलाहरुको आ कोनडा जानछो मोर सांग मान गागरे मोर पस्परेस पळेबो कोन प्रोस्पेक्ट हां पळेबनी सम्मान पळेबनी बा सेटा पस्परस की प्रोस्पेक्ट नाही बाबू रेस्पेक्ट सेटा हां तमे जानछो कि नाही मु कहली सेति पाई हो जे यूनियन कोन यूनियन बोले गुटे जाननो कि गुटे को है बाबू यूनियन कौन पियाज यूनियन पियाज भगवान तमे सेतल ओनियन कहउछ के हां सेटा कहब ना कोन पियाज हो जाओ कोन कहबो लोक हो जाऊ मु जाऊ पैसा काटी रख जो पैसा दे आले 2 केजी यूनियन धर पियाज धर के आसो किंती लोक को विवाहली रे बाबू हैं ओनियन को यूनियन की रेस्पेक्ट को प्रॉस्परस प्रोस्पेक्ट की हे भगवान यार सହିତ କଥା ହେଇ बोलो मोर इंग्लिश ज्ञान कुआडे पळेबो हो जेबा देखे जे यूनियन धरि के ओनियन जाऊ